Smith khaina kalaima karon ke bwsakang thangnai 12 tarikho Bidhan Sabha Adhibeshano chini Sar Ranjit Greater Tripuraland ba Tripuraland tiyei kok sungmani ei je a kokno jebabe chini Minister Shuklacharan Nawatia jebabe kok saka abono chung naslebmung janogo a kok samano abon bangai chung tini oro press meet khayo tamungke boniji Greater Tripuraland sanya Ngai buije sannai dago Tripura mothani 13 জন MLA Bidhan Sabha je Tripuraland ba Greater Tripuraland bagui je chinchi hok tongmani a jaga bo usu haike kebungma goi chengtini Ramchandragat Block Committee Tripura Motha YTF tei chini district Khwai district ni tongo member chengti tini baijal amchayo kaisa press meet khayo ngai cheng bono sanam sungo bo niji Tripuraland nei 2016-17 সারা ত্রিপুরা ঘুরে ওই যিনি খোয়াই আমচাই রাখব Tripuraland map তুই বাজার তিনি Tripuraland নাংমু Tripurasan থাংনানি মো সারা जों কোন বাজিনা করি তিনি ব সাইথামানি ব নিজস্ব আসকাই প্রচার খায়ে Tripura হাসতেও তিনি ব নিজস্ব একজন অ্যাসেম্বলি পবিত্র বিধানসভা যিনি Sar Ranjit যে जों Greater Tripuraland বা Tripuraland নাংমুনি সামানো Buara jebabe ak kokno kasu samani जों abono seleng janago je bono te kaisa kok sanamo songo bo jodi no Tripurasa dofa ni bagai hamkraiba o dofa ni bagai wanchu on gai bodina kok sagla kamu ge bonang te kaisa sanamo songo borok tam sakaba hatai kotoro chin Tripurasa ro 2017 11 din thuya masaya watui pamtui Semangka yong kharok thampura warjagai ara jetini chin borok andolon khaimani Tripuraland ni bagai tini chin borok Tripurasar no lengta bo khairi kabo a lengta khairiu tini thanai 5 বছর IPFT BJP সরকার ফাইমেন উলো 8 জন MLA tongse tin Tripurasan bagai kaisa bano samung kaham khaimia Tripuraland to bakche o Tripurasani je manthai sokrai tongmo se borok kaisa ban tuimia tini Shuklacharan Nawatia nung Khoroksa IPFT ni 2023 jidui tini minister manoi nung ordo pani samungtam khainai nung te kaisa जों nono challenge wo Ramchandragat hoite nung sahos tongkhai Ramchandragat toisa meeting khaibaidi जों nono nainai do pani dalal nini protest जों nono nainai nung botike o Ramchandragat toisa hapaiman usukang Ramchandragat 8 tarikho bo khogi hapayo जों adino bubagrani program khumulongo tongmani sujogo tep sake phai bo Poddobil Kanchan Prabha Devi holo bini agini kesamrok bororok baino bo tina adino meeting khaithango abse boara sawo CPM Mumbai Tripura Motha yakare bini party o phayo bo phunuk damano Tripura Mothani Khoroksa je bini a meeting o thangka phunuk damano abo jotono false thokai tetam kai bo borongno bibranto khaina nai tongo o Tripura hasteni tabuk phano Tripuraland ba Greater Tripuraland hamjagoi tago baksa IPF khaitonai tako no जों sungnamu sungo norok sungdi ini Minister Shuklacharan Nawatia no agi tam sa tini tam sa bui sanma se botini kasu busu haikai kumi dofani borokse nin Tripuraland Greater Tripuraland maya hini sayako bonjiso oro saitong te kaise botam hin chini sarno norok motha phaimani 2 বছর senggo angkai 14 বছর Tripura dofani bagai samka 14 বছর samung khaitani bini kaisa samung pano se dofani kriko nubu nukjagi norok naimano bini samung tam khaika dofani bagai tamo mosudo ব্যক্তিগতনি bagai samung khayo bo tini bo IPF tibo busu botong saimia gobang ma jaga bo tini BJP ni tuise samung tang tong gai जों mutei hai netarno जों bokhabai khabai Ramchandragat hoite bono जों bono bini a comments no condemn khayo te kaisa tamo chini dofani samung tona chini Sar Bijay Rangkhalsong tini 80 above dofani samung se bor prai 60 above 60 khai dongka কিন্তু borok dofan tago dofan yakare kuno dofani bade samung haya kok se seko Shuklacharan Nawatia nung sadronto
14 বছর আইপিএফ খাইমে বাইছে নং তিনি সে প্রাউড আবার দফানি সামুং কাইসাবো খাইমিয়াকো সাহস তংखाय ফাইदे रामचंद्रगढ़ नायनो आइनो जों बे कायसा नंनो थाने आं तिनि प्रेस मिनिटि रिक्वेस्ट खायना मा मुसंगो तिनि जत त्रिपुरासा दफानि दागबो आइपिएफ दिखाय तंनाय र नरक सोंमुं नं थानि जों सोंमुं जदि नरक त्रिपुरा लेन नायनो गाय तिनि आइपिएफ टी बीजेपी सरकार थानाय 5 बोसोर लायका सालसामान कक साजायो दागबो नंनो आइपिएफ तिनि खरकसा मिनिस्टार तंगो बनिजि दागबो त्रिपुरासान बागै कुन थाइसे बनो त्रिपुरा लेन निबाय ककटे सैया गे बटे के साव माने त्रिपुरा लेन नांगिया ग्रेटर त्रिपुरा नांगिया ताम जगाय सीपीएम रक 25 बोसोर सरकार साव बमन नरना बागै से आइपिएफ टी रक माने त्रिपुरा लेन सानो हनै दिनि सीपीएम रक पाइथांगा आंगे दिनि ते त्रिपुरा लेन नांगिया हनै दिनि बा जे कक सामानि आबनि बो जवाब मारिनाय ब अ त्रिपुरा 14 लाख त्रिपुरा सानो जे थकी मानि जे दुकारि मानि आबनि फल बो गोसोगांगो माननाय जों आबनो कयो जत आमचाइनि आइपिएफ टी खायतनाय रक टाकुसम नरक सोंनि बन प्रश्न खायदि सुक्ला चरण मुखाय खायदि ब तांगे तिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन सानमानि ये चिनि त्रिपुरा मथानि जे एमएलए रं डिमान्ड न बतिनि आरो बुसु हायके बुसा गेटे कायसा मैप द त्रिपुरा गेटा टेबलनि मैप गरि नं खना किन्तु त्रिपुरा लेनि तो मैप दंगो सुकुलाचरण नवाटिया नोंनि जे सब मैप खायै गुरि नाय दफानि बागै नोंहा मैप गनांनो ताङै तिनि सानमाया गेटा टेबलनि द मैप न गरै गेटा टेबलनि चिन बुबाग्रा साइरिका एडीसी आमजाय बादे ताबुकबो 36 ना जे गामि र त्रिपुरासा गामि खबजागिया आबनो तैनो चिन गेटा टेबलन नाय हनै सराय सराय साइरिका गे बरक सावो बीजेपी सारा गेटा टेबलन बा टेबलन में बीजेपी बादे बा हायवा गोबां मा कांग्रेस नि आमालबो गोबां मा आलादा स्टेट खाबले गाय गेटा टेबलन तो बरिनाय बले सेंट्रल गवर्नमेंट सिरिनाय बो किन्तु और कासै तंताम गाय चिनि दफा बनो बिनि जे सामु बा बिनि जे कक सामा चिन दफा बनो जों माफ खायमाया जों सारा जीवन बो माफ खाया बिनो किन्तु बिनि म सामा होबै चाया जों कन्डेम खायो रामचंद्रगढ़ ब्लक कमिटी होइते बिनि आ विधानसभा जे सारनजित कक सोमोनति बजे हामिया कक बनो प्रतिबाद खाय जे सामानो जों खाबाय खय बनो नासलेव आसक साइनो आंगाय कगर मुथाक सिंबल ना मिनिस्टार जे सामानि आपरो बके आईपीएफ नि इंगि जा साउ दंना ना बीजेपी नि इंगि बो हाय मा आनी बखानि मते गाय ब बीजेपी नि इंगि साउ जेहेतु रायजागना जों बनो लुखा आईपीएफ नि फ्लेग तैयाय बीजेपी नि फ्लेग तै आरा जॉइनिंग प्रोग्राम खाय दं सारा त्रिपुरा गुरि होइतिनि जास्ट सुकाय बिन सागा काय आईपीएफ टी किन्तु बिसिंगा जतन बो बीजेपी से रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएंसी रो बुसरो बीजेपी ताय आईपीएफ नि बर्डर कम हातासि थानाय विधानसभा तो आईपीएफ टी तो 1000 न बुटमाया बीजेपी मांका प्राय 6500 गाय बरक आबो सुदु जनरल बाय माने एसटी टीटा आसु तै बरक मुना 7000 रामचंद्रगढ़ 7000 लाई करी बरक आबो बो वानसा बायसे सुदु त्रिपुरासा इंगे ओनली बंगनि 900 जन आसंगन बीजेपी आईपीएफ जे आईपीएफ नि डिमांड ट्रिटलेन आबो को सरकार हो सामका जे कोना नि खा अब जास खुगनि खुगसे दाम गाय दिन 2018 जों जतन पालखाय त्रिपुरानि बर त्रिपुरा लेन नांग हनै जे 9टा सीट बुसावै 8टा जागा बुसाखा 8टा जागा जिदिखा जिदिमा बिसिंसिन दुइजन मिनिस्टार बखा आईपीएफ टी ते आईपीएफ नि सिनि मेबार कुमार सार बायचिनि एनसी डेब्रमा किन्तु बरक निजस्व दुइजन बरसेन नेता बा बरक सिजां नुजाकसे दिनि कोनो मुंसा सामखाय मालांलिया दिनि अर जे शुक्लाचरण जे एकजन एमएलए बा एकजन मिनिस्टार खायै आईपीएफ टी नि मानो दफानि सामु मुंसा तांमांलाखनि आं खाखै आनि सिरमुंगा रुपु कुमार देब्रमा ब्लक वर्किंग प्रेसिडेंट आरसिगा